এইফালে সেইফালে কেমেৰামেনে মাতি থাকিলে চকুকেইটা তলমূৰ কৰি থাকা চাট মাৰি গৈছে নেকি চকু তলমূৰ কৰা দেই নহয় নহয় ৰূপমক কৈছোঁ সমন্বয়তে ভাগ ভাগ কৰি তুলি আছিলে গোটেইখিনি মানুহক তুলিছে সমন্বয় কিন্তু বিৰাট চিনচিয়াৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা মই চাইছোঁ প্ৰতিটো কামে মানে য়েছ য়েছ অভাৰ পাংচুৱেল পাৰফেকশ্যন বিচাৰে ভূপেন্দ্ৰৰ লগত থাকি থাকি ইউটো ছিলে ভূপেন্দ্ৰৰ লগত মই সকলোকে আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ পুনৰ অনুৰোধ জনাইছো ক্ষন্তেক পিছতে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হ'ব আগত যিসকল লোক থিয় হৈ আছে তেখেতসকলক বহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো देवियों सज्जनों यह हमारे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का क्षण है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे बीच पधारे हैं उपस्थित अतिथिगण से अनुरोध है कि वे करतल ध्वनि से हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी का ससम्मान स्वागत करें साथ ही हमारे बीच आज उपस्थित हैं भारत सरकार के बंदरगाह नौ परिवहन और जलमार्ग विभाग के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी भारत सरकार के विदेश एवं वस्त्र मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री पोबिट्रो मार्गरेटा जी एवं अन्य गण्यमान्य अतिथिगण এচিটো তাৰমানে এতিয়া এই যে চবৰে মানুহ বেছি হ'ল যে সেইকাৰণে এচিটো ভাগ ভাগ হৈ গ'ল সেইকাৰণে ঠাণ্ডা কমি গ'ল কণ্ট্ৰল হৈ গ'ল
मैं भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री एवं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया प्रेक्षागृह में आसन ग्रहण करें। नमस्कार देवियों सज्जनों, असम सरकार की ओर से मैं आप सभी का ज्योति विष्णु अंतर्जातिक कला मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रद्धेय सुधीबृन्द, আজিৰ এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানলৈ আয়োজকসকলৰ হৈ মই আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। देवियों सज्जनों, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे असम के दो महान कलाकार रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला और कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा, जिनके नाम पर यह कला मंदिर नामांकित किया गया है, उनके दो अमर गीत। इन गीतों को असम के नवीन और प्रवीण कलाकार प्रस्तुत करेंगे और संगीत संयोजन प्रसिद्ध कलाकार रूपम तालुकदार ने किया है। Hare
অতি সুন্দৰ পৰিৱেশনাৰ বাবে সমূহ শিল্পীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। असम के दो महान क्रांतिकारी कलाकार रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला और कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा, जिनकी कला में संवेदना थी, स्वर में क्रांति थी और विचारों में नव चेतना। उनके अमूल्य योगदानों ने असम की कला संस्कृति को न केवल समृद्ध किया बल्कि उसे एक स्थायी और सशक्त आधार भी प्रदान किया। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी तथा असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। লগতে মই ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ নৌ পৰিবহণ আৰু জলমাৰ্গ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱ, ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা আদি বিভাগৰ মাননীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাদেৱ, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকল ক্ৰমে শ্ৰীযুত অশোক সিংঘলদেৱ, শ্ৰীযুত উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মদেৱ, শ্ৰীযুত অতুল বৰাদেৱ, শ্ৰীযুত চৰণ বড়োদেৱ, মাননীয় সাংসদ শ্ৰীযুতা বিজুলী কলিতা মেধি মহোদয়া, মাননীয় বিধায়কসকল ক্ৰমে শ্ৰীযুত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যদেৱ, শ্ৰীযুত অতুল বৰাদেৱ, শ্ৰীযুত ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাদেৱ, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মাননীয় পৌৰপতি শ্ৰীযুত মৃগেন শৰণীয়াদেৱ, স্বনামধন্য শিল্পী শ্ৰীযুত প্ৰাঞ্জল শইকীয়াদেৱক মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी का अभिवादन करें। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी को एक पारंपरिक गामोसा से अभिनंदन किया जा रहा है। धन्यवाद। अब माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला और कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा की पेंटिंग भेंट की जा रही है, जो असम के स्वर्णिम मूगा कपड़े पर बनाई गई है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, अब हम ज्योति विष्णु अंतर्जातिक कला मंदिर पर आधारित एक श्रव्य दृश्य प्रस्तुत करेंगे। कुछ कहानियां इस मिट्टी को कभी छोड़कर नहीं जाती। वे समय के साथ धुंधली नहीं होती, वे विरासत बन जाती हैं, वे सुरों में बहती है और बदलाव की दिशा तय करती है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को एक नई वैश्विक पहचान देने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी सोच का साकार रूप है ज्योति विष्णु अंतर्जातिक कला मंदिर, और यह हमारा सौभाग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी अपने कर कमलों से ज्योति विष्णु अंतर्जातिक कला मंदिर को जनता को समर्पित करेंगे। ज्योति विष्णु अंतर्जातिक कला मंदिर, यह नाम केवल दो व्यक्तियों का संगम नहीं है, यह विचार, दृष्टि और प्रतिबद्धता की विरासत है। रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाल, जिन्होंने कला को केवल अभिव्यक्ति नहीं, एक दृष्टि दी, जिन्होंने मंच को समाज से जोड़ने का साहस दिखाया, और कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा, जिनके लिए कला जनता तक पहुंचाने का माध्यम थी और संस्कृति परिवर्तन की ताकत। इन्हीं दोनों की सोच और संघर्ष से प्रेरित होकर आज सामने आया है यह भव्य प्रेक्षागृह। असम का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मंच, 5000 से अधिक दर्शकों की क्षमता के साथ आधुनिक ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था, विशाल मंच और स्पष्ट दृश्यता, जहां हर प्रस्तुति एक साझा अनुभव बनने को तैयार है। यह सिर्फ आकार में भव्य नहीं है, भावना में भी समृद्ध है। यहाँ की हर दीवार असम की विरासत को बयां करती है, उसकी कला, उसकी विविधता, उसकी सांस्कृतिक पहचान। यह सजावट नहीं है, यह स्मृति है, यह संरचना है, यह परंपरा है। ये वह मंच है जहां विचार आकार लेंगे, जहां संवाद गूंजेंगे और रचनात्मकता नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।
यह सिर्फ एक सभागार नहीं है, यह उजाले जैसी सोच और आग जैसी प्रतिबद्धता की एक जीवंत विरासत है। ज्योति विष्णु अंतर्जातीय कला मंदिर, जहां से असम अपनी संस्कृति को विश्व के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करेगा, जहां कला केंद्र में होगी और आने वाला कल आकार लेगा। स्वागत है इस मंच पर, जहां आसाम बोलेगा, गूंजेगा और दुनिया सुनेगी। A for Assam. धन्यवाद। देवियों सज्जनों, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज प्रोग्राम CHD कार्यक्रम यानी जन्मागत हृदय रोग कार्यक्रम सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया एक अमूल्य प्रयास है। पिछले 15 साल में इस कार्यक्रम के माध्यम से 13,000 से अधिक बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया है। अब हम इसी कार्यक्रम की यात्रा पर आधारित एक संक्षिप्त ऑडियो विजुअल प्रस्तुत करेंगे। एक सफर, एक बीमार दिल से एक स्वस्थ जीवन तक का सफर, दर्द और निराशा से उम्मीद भरी जिंदगी तक का सफर, आंसुओं से खुशियों भरी मुस्कान तक का सफर। हृदय रोग के साथ जन्म होने पर पहली सांस ही जिंदगी के लिए संघर्ष बन जाती है। ऐसे ही हृदय रोगियों के दुख को अपने स्वयं के हृदय में अनुभव कर असम के मानव प्रेमी नेता डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके जीवन में रोशनी लाने के लिए एक संकल्प लिया और उसी से प्रारंभ हुई मानव प्रेम और भावनाओं की एक स्वर्णिम यात्रा। মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্যৰ কথা যে আজি আমি প্ৰায় 13,000তকৈও অধিক শিশুক এই ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰিছো আৰু নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদত আজি তেওঁলোক এজন সুন্দৰ সুঠাম যুৱকলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এনেদৰে আগলৈ আমাৰ কণমানি শিশুসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি যাব যাতে প্ৰতিজন শিশুৱে এটা সুন্দৰ জীৱন লাভ কৰিব পাৰে। অসমৰ এই অনন্য আঁচনিখনে আমাক মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে এখন সৰল অথচ কোমল ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। মই আশা কৰিম আৰু মই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ অনাগত দিনতো আমি শিশুসকলক সুন্দৰ ভৱিষ্যত দিয়াৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি যাম। बेंगलुरु के नारायण हृदयालय के साथ एक ऐतिहासिक सहयोग किया गया जो भारत के सबसे जाने माने कार्डियक संस्थानों में से एक है। उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया एक टर्निंग पॉइंट बन गई और असम के मेडिकल इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पूरे राज्य में मेडिकल कैंप आयोजित किए गए। दूर दराज और पिछड़े इलाकों में भी दिल की बीमारियों के साथ पैदा हुए बच्चों की तलाश की गई। उन्हें तैयार किया गया, रेफर किया गया और जीवन बचाने वाली सर्जरी के लिए बेंगलुरु भेजा गया। सर्जरी के सभी खर्चों के साथ साथ सबके बेंगलुरु आने जाने के लिए विमान सेवा की भी व्यवस्था की गई। देश के कुछ सबसे अनुभवी कार्डियक सर्जनों द्वारा की गई इन सर्जरी ने सिर्फ दिल का रोग ही ठीक नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन अभागे परिवारों की उम्मीद भी वापस लौटाई। 15 years ago, something dramatic happened in the country. Mr. Himanta Biswa Sharma, who was then the Health Minister of Assam, decided to visit our hospital and discuss with us on how to help these children. And this is how Assam Children's Heart Surgery Program started. He re-established the dignity in the poor people undergoing heart treatment. The outcome is truly dramatic. I wish the model he started and perfected is reproduced in many other states. And they have truly championed the cause of children with the heart disease. आज तक 13,000 से ज्यादा CHD मरीजों की सफल सर्जरी हुई है। समय के साथ लाभार्थियों की ऊपरी आयु सीमा बढ़ाई गई और कार्यक्रम की जिम्मेदारी
अटल अमृत अभियान सोसाइटी को सौंपी गई। इस पहल का असर जन्मजात हृदय रोग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी असम सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। स्नेह स्पर्श योजना के जरिए लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट आदि के लिए भी सरकार ने सहायता के हाथ आगे बढ़ाए हैं। मिशन स्माइल के जरिए कटे होंठ और तालू के साथ पैदा हुए बच्चों को मुफ्त करेक्टिव सर्जरी मिली है। उन चेहरों पर मुस्कान वापस लौटी है जो कभी दर्द से भरे थे। চিকিৎসাটো বিনামূলীয়া হোৱাৰ বাবে আমিও বহুখিনি সকাহ পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ বাবে মই এতিয়া বহুত সুস্থ আৰু মই এটা নতুন জীৱন পোৱা যেন হৈছে। নিজে চব কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু কলেজতো অহা যোৱা কৰিব পাৰি আছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ সন্মুখত আছোঁ, নহ'লে মইতো নাথাকিলেও হয়। অসম চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ, হেমন্ত মামাকো ধন্যবাদ। इस स्वास्थ्य क्रांति से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। এই কাৰ্যক্ৰমত 1000ৰো অধিক এনেকুৱা শিশু উপস্থিত আছে। তাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত কাম কৰি আছো। ইয়াৰ মূলটো হ'ল হৃদয় জীৱনেৰে ভৰা, জীৱন আশাৰে ভৰা। ये हमारे लिए परम गौरव का दिन है कि CHD परियोजना के तहत लाभान्वित मरीज जो आज युवावस्था में आकर अपनी नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे 13,000 लाभान्वित में से 1,000 लाभान्वित आज हमारे बीच केंद्रीय गृह मंत्री को अपना आभार व्यक्त करने और अभिनंदन देने के लिए मौजूद हैं। वास्तव में CHD कार्यक्रम के लाभार्थियों और उनके माता पिता का यह स्नेह और सम्मान हम सभी के लिए एक भावनात्मक क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। এতিয়া মই ভাৰত চৰকাৰৰ বন্দৰ, নৌ পৰিবহণ আৰু জলমাৰ্গ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱক তেখেতৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আজি অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ বাবে এটি স্মৰণীয় দিন, প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে স্মৰণীয় দিন। কাৰণ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ দুগৰাকী কিংবদন্তী সাধক, জাতিৰ পথ প্ৰদৰ্শক ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ নামেৰে উৎসৰ্গিত জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰৰ আজি শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ অহা ভাৰত চৰকাৰৰ শক্তিশালী গৃহমন্ত্ৰী আৰু যিগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অত্যন্ত আন্তৰিকতাৰে ভাল পায়। যোৱা দিনবিলাকত আপোনালোকে দেখিছে, যোৱা 11 বছৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ কাৰ্যকালৰ সময়ছোৱাত অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াক বাস্তৱায়িত কৰি তুলিছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ অসমতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, শান্তি হোৱাৰ বাবে প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে। গতিকে তেনে এগৰাকী বলিষ্ঠ আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ নেতা,
গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, যাৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টাত এই কলামন্দিৰ গঢ় লৈ উঠিলে আৰু আজি অসমৰ বুকুত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক উপৰি অন্যান্য অনুষ্ঠান পাতিবৰ বাবে এতিয়া আমি আন্তঃগাঁথনি গঢ় দিবলৈ সক্ষম হলো। মাননীয় কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া, পৰিৱেশন মন্ত্ৰী চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া, লগতে সাংসদ শ্ৰীমতী বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমান দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমান মাননীয় বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমান বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট শিল্পী পৰম শ্ৰদ্ধেয় প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি সভাত উপস্থিত থকা পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, জয় জয়তে আজি শুভক্ষণৰ সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দুগৰাকী মহান শিল্পীলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ আদৰ্শৰে এইখন অসমীয়া সমাজে নিজক সাংস্কৃতিকভাৱে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰি আহিছে আৰু আগন্তুক দিনত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক বিশেষভাৱে এটি বাক্যৰে উৎসাহিত কৰিছে, আমাৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে যে এইখন অসমত সম্পদ সম্ভাৱনা শক্তি প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে। কেৱল আমি এ ফৰ আছাম মানসিকতাৰে কাম কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ অসম যাতে শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। সকলো ক্ষেত্ৰতে জিলিকি উঠিব লাগিব, সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰাগতলি দেখাব লাগিব। কৃষি, ক্ৰীড়া, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, গৱেষণা, উদ্যোগ সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি আমাৰ যোগ্যতা, দক্ষতা, দৃঢ়তা, একাগ্ৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেৱল বাক্যশাৰী কৈয়ে তেখেতে ক্ষান্ত থকা নাই। যোৱা 11 বছৰে তেখেতৰ কাৰ্যকালত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী উন্নত অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতে আন্তৰিকতাৰে দিনে নিশাই আমাৰ হৈ কাম কৰিছে, আমাক আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, মনোবল যোগান ধৰিবৰ বাবে তেখেতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ 70 বাৰতকৈ অধিক কাল তেখেতে এই অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰিছে। গতিকে তেনে এগৰাকী মহান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি আমি অসমে নতুন নতুন ধ্যান ধাৰণাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি আমাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ। মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতে এই আন্তঃগাঁথনি, এই কলা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়াস কৰিলে, যিখিনি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিলে, মই তেখেতক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে হাততালি এটা মাৰিব লাগে। আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী অঞ্চল হিচাপে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে সুকীয়া নীতি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অৱলম্বন কৰিছে, এক্ট ইষ্ট পলিচি। আৰু সেই এক্ট ইষ্ট পলিচি তেখেতে ৰচনা কৰি ইয়াক কেনেধৰণে how this act iষ্ট policy can be converted into action, translated into action and properly grounded within a time frame
তাৰ বাবে যিমানবিলাক পৰিকল্পনা হাতত তেখেতে যোৱা 11 বছৰ ললে প্ৰতিটো পৰিকল্পনাক সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰি আজি অসমক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ আজি শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিলে গতিকে সেইকাৰণে মই আজি এই শুভক্ষণত বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছো এতিয়া আৰু অসমে পাছলৈ ঘূৰি নাচায় এতিয়া অসম দুপে সন্মুখলৈ যাত্ৰা কৰিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনে ধৰণে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত 2047 ভিতৰত গঢ় দিবৰ বাবে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিককে তেখেতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে পালন কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ঠিক তেনে ধৰণে আমি অসমকো আত্মনিৰ্ভৰ অসম হিচাপে গঢ় দি ভাৰতবৰ্ষক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াব লাগিব গতিকে আজি শুভক্ষণত মই বেছি দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই খন্তেক আগতে কমিশনাৰ পুলিচৰ কাৰ্যালয় দেখিলো মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোতে এই বিষয়টোৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছিলো আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আজি হাজি সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিলে আৰু খন্তেক আগতে মাননীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক উদ্বোধন কৰিলে গতিকে এনেধৰণে নতুন আজি ইয়াত যিটো আন্তঃগাঁথনি অত্যাধুনিক ৰূপত গঢ় লৈ উঠিছে এতিয়া মোৰ আহ্বান উঠি অহা যুৱক যুৱতীৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি এই সুন্দৰ যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ যিবিলাক গৃহ আপোনালোকৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যাতে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে নিষ্ঠাৰে কৃষ্টি সংস্কৃতি এইবিলাক আপোনালোকে চৰ্চা কৰে আৰু গভীৰভাৱে সাধনাত মগ্ন হয় যাতে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে আমি বিদেশলৈ যাব নালাগে বিদেশৰ মানুহ অসমলৈ ঢাপলি মেলিব তেনেধৰণে আমি বিশ্ব কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ নিমিত্তে এই আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে গতিকে ভোকেল ফৰ লোকেল অৰ্থাৎ আমাৰ যি যোগ্যতা এই যোগ্যতা আমি বিশ্বৰ মানচিত্ৰত আমি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰদৰ্শন কৰিম গতিকে মই ভাবো সেই মানসিকতা আমি আগবঢ়াৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব মই পুনৰবাৰ माननीय गृहमंत्री अमित शाह डांगरिया धन्यवाद जनाइछु माननीय अमित शाह जी आपने शुरुआत से ही असम और नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने का काम किया है आपने हमें हर पल हौसला दी है हिम्मत दी है साहस दी है सहयोग की है और आपकी निरंतर कोशिश के वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज असम और नॉर्थ ईस्ट में शांति संभव हुई है और शांति संभव हुई शांति का माहौल बने इसके लिए आज विकास संभव हुई है लोगों ने इज्जत से जीने का एक उनको माहौल मिली है तो इतने बड़े योगदान आपके रहे तो इसलिए मैं आज इस अवसर पर आपको दिल के गहराइयों से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं आप हमेशा ऐसे ही हमें हौसला हिम्मत सहयोग करते रहे और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है इस सपना को हम सब मिलकर साकार करेंगे এইখিনি কথাকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰিলো ধন্যবাদ भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 धन्यवाद ধন্যবাদ মহাশয় এতিয়া মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো ভাৰতৰ সন্মানীয় গৃহমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক শ্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়া ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মোৰ সতীৰ্থসকল সন্মানীয় বিধায়কসকল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ উপসভাপতি শ্ৰী প্ৰাঞ্জল শইকীয়াকে আদি কৰি আজিৰ মঞ্চত উপস্থিত সুধীবৃন্দ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত সন্মানীয় ৰাইজ আইমাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমৰ সাংস্কৃতিক আৰু জাতীয় চেতনাত অমৰত্ব লাভ কৰা দুগৰাকী মহান শিল্পী
ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত উৎসৰ্গিত কৰা জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰৰ শুভ উদ্বোধনৰ এই অনুষ্ঠানলৈ মই কেন্দ্ৰীয় গৃহ আৰু সমবায় বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। শ্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ কৰ কমলৰে খন্তেক সময় আগতে গুৱাহাটীৰ পুলিচ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আজি ৰাতিপুৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰ আৰু এতিয়া জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ই এক নৱজাগৰণৰ সময়। আজি আমাৰ বাবে অত্যন্ত গৌৰৱৰ বিষয় যে অসমত আজি আমি এটা ৫,০০০ লোক একেলগে বহিব পৰা এটা প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই প্ৰেক্ষাগৃহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নহয়, পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি আধুনিক সুবিধাৰে সুসজ্জিত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে ই এটা লেখত ল'বলগীয়া কলা মন্দিৰ, তাক আজি অসমবাসীয়ে গৌৰৱেৰে সৈতে ক'ব পাৰে। শ্ৰদ্ধাৰ সুধীবৃন্দ, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আজি দুইগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ নামত এই আন্তৰ্জাতিক কলা মন্দিৰ উৎসৰ্গা কৰিবলৈ পাই সঁচাকৈয়ে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। এই সুযোগতে এই প্ৰকল্পৰ উপদেষ্টা সমিতিৰ দায়িত্বত থকা শ্ৰী অনুপজ্যোতি চৌধুৰী, ৰঞ্জিত গগৈ, মাধুৰীমা চৌধুৰী, অঞ্জনাময়ী শইকীয়া, প্ৰবীণ শইকীয়া, ডক্টৰ সংগীতা কাকতি, শ্ৰীমতী মঞ্জু বৰা, প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, শ্ৰী মনোজ ৰয় আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পী বিজু দাসকো মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি যদি আমি কেইটামান বছৰৰ আগলৈকে উভতি চাওঁ, অসমত আমি ৰাতিপুৱা দেখিছিলোঁ বন্দুক, গুলী আৰু বোমৰ শব্দত। আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এখনৰ পিছত এখনকৈ ৰাজ্যত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ল আৰু অসমৰ উন্নতি আৰু বিকাশৰ এক নতুন পথ তেখেতে অংকন কৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুহাতেৰে অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে। যোৱা কালি ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে ফাষ্টেষ্ট গ্ৰয়িং ইকনমি হিচাপে আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। আজি ই এক নৱজাগ্ৰত অসম। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি পালে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষালৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে লাচিত বৰফুকনৰ আজি সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আৰু তেখেতৰ অক্ষয় কীৰ্তি আজি দেশৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিল। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি ৰাতিপুৱা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰৰ উদ্বোধন কৰিছিলোঁ, যি এক নান্দনিক আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ বটদ্ৰৱাক ৰূপান্তৰ কৰিছে। সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ লগে লগে অসমত আজি অৰ্থনৈতিক নৱজাগৰণ আৰম্ভ হৈছে। ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ পৰা সাৰ কাৰখানালৈ আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ
বিকাশে আকাশ চুবৰ বাবে আজি তীব্ৰ গতিত গতি কৰিছে। নৱজাগ্ৰত অসমৰ বাবে আমি নতুন নতুন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু কৰিবলৈ উদ্যত হৈছো। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাজিৰঙাৰ ওপৰত 32 কিলোমিটাৰৰ এলিভেটেড কৰিডৰ, গুৱাহাটীৰ মাজেৰে ৰিং ৰোড, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত প্ৰতিখন জিলাতে একোখনকৈ দলং, একোখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয়, একোখনকৈ মেডিকেল কলেজ আজি অসমে আকাশ চুবৰ বাবে গতি কৰিছে। কিন্তু অসমৰ এই নৱজাগৰণৰ সময়টো আমি অসমৰ কৰোণা আৰু মমতাৰে ভৰা আমি আমাৰ জাতিৰ পৰিচয় পাহৰিব খোজা নাই। যি সময়ত আমি সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ বাবে কাম কৰিছো, যি সময়ত আমি অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে কাম কৰিছো, সেই সময়ত আমাৰ মমতা আৰু কৰোণাই আজি 13,000 শিশুক মৃত্যুৰ দুৱাৰদলিৰ পৰা লৈ আহি আজি সুস্থ সবল এক যৌৱনৰ অধিকাৰী কৰিছে। ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত এই উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। আজি আমাৰ ৰাজ্যত কোনোবা শিশুৰ হৃদয়ৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰ তেওঁৰ লগত থিয় দিছে। কাৰোবাক বন মেৰু ট্ৰান্সপ্লান্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ লগত থিয় দিছে, পৰিয়ালটোৰ লগত থিয় দিছে। কাৰোবাক লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লান্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে, এটাও কণমানি শিশুক আমি কেতিয়াও অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব দিয়া নাই। আমি তেওঁলোকৰ লগত মমতা আৰু কৰোণা লৈ উপস্থিত আছো। এইখনে হৈছে নৱজাগ্ৰত অসম, এইখনে হৈছে আমাৰ সপোনৰ অসম, এইখনে হৈছে লাচিতৰ অসম, এইখনে হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসম, এইখনে হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ অসম, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ অসম, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ অসম, জুবিন গাৰ্গৰ অসম। আৰু আজি আমি সেইখন অসমকে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে পণ কৰিছো। আমি সেইখন অসমকে আজি ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সপোন দেখিছো। আজি অসমীয়াই 800 শ্বহীদৰ শ্বহীদ স্তম্ভক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত গৈ ৰিভাৰ বেংকৰ বাগিচাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে। আজি অসমে যোৰহাটলৈ গৈ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট পাৰ্কক চাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি অসমে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ, শিলচৰৰ পৰা জোনাইলৈ প্ৰতিখন গাঁৱত, প্ৰতিখন নগৰত হোৱা উন্নয়ন আৰু বিকাশক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে। আমি আশা কৰিম অনাগত দিনতো আমি এই নৱজাগ্ৰত অসমখনক আৰু আগুৱাই লৈ যাম। আমাৰ লক্ষ্য আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতবৰ্ষৰ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত অসমে সপোন দেখিব, সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিব আৰু অসমে আকাশ চুব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। धन्यवाद महोदय। निस्संदेह आपके असाधारण दूरदर्शिता, कर्मोद्यम तथा अथक प्रयास के कारण ही यह भव्य प्रेक्षागार प्रकल्प का निर्माण संभव हुआ है। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री असम सरकार, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान सर्वानंद सोनोवाल जी, श्री बिमल वोरा जी, मार्गरेट पवित्रा जी,
श्री अतुल बोरा जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों और आज इस विशाल सभागार में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मां आदिशक्ति कामाख्या के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। मैं भारत रत्न असम के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय गोपीनाथ जी को भी बहुत मन से याद करना चाहता हूं, क्योंकि गोपीनाथ जी न होते तो असम आज भारत का हिस्सा न होता। हम सब आज भारत के हिस्से के रूप में अपना अस्तित्व बना पाए हैं, ये संपूर्ण श्रेय सत्य गोपीनाथ जी को जाता है। मैं डॉक्टर भूपेन हजारिका जी और श्री स्वर्गस्थ जुबिन गर्ग को भी मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। ये दोनों महानुभावों ने ब्रह्मपुत्र के तट से लेकर पूरी दुनिया में असम की संस्कृति, असम का संगीत और हमारी कला को विश्व भर में प्रसिद्ध करने का काम किया। मैं होम सेनापति लसित बरफुकन को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज समय बहुत कम है, मौसम के कारण मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, मगर आज एक ही दिन में हेमंत जी ने असम के विकास के लिए, असम की पहचान के लिए, असम की संस्कृति के लिए और असम की सुरक्षा के लिए सभी डायमेंशन को कवर करते हुए ढेर सारे कार्यक्रमों की रचना की। आज नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर कार्यालय का लोकार्पण हुआ। 111 करोड़ से ये बना हुआ भवन अत्यंत आधुनिक ही नई सुविधाप्रद भी है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो पूरे गुवाहाटी की स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा को जमीन पर उतारेंगे, इसका भी 178 करोड़ की लागत से आज लोकार्पण हुआ। नई न्याय संहिताएं जो असम के अंदर किसी भी व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय होता है, आने वाले दिन में सिर्फ 3 साल के समय में सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक न्याय दिलाने का काम करेगी। आज इसका भी एक प्रकार से परिचय देने का काम हुआ है। मित्रों, आज सुबह हम सब नौगांव गए थे और नौगांव में हमने बहुत बड़ा एक महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का स्मारक, इसका लोकार्पण किया। जिस क्षेत्र को घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था, 162 एकड़ भूमि को खाली कराकर वहां श्रीमंत शंकरदेव का स्मारक बनाना, ये आसाम की संस्कृति का पुनरुदय का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और इसी दिन आज ही यहां श्री ज्योति विष्णु सभागार का उद्घाटन किया गया। ज्योति प्रसाद अग्रवाला और विष्णु प्रसाद रांभा, ये दो महान साहित्यकारों ने, ये महान कलाकारों की स्मृति में लगभग 200 करोड़ की लागत से 200 करोड़ की लागत से 5000 लोग एक साथ बैठ सके, ऐसे सभागृह में आज हम बैठे हैं। ये आसाम के विकास का परिचायक है। मित्रों, ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी और कलागुरु विष्णु प्रसाद रांभा जी, इसके बारे में जितना बताया जाए इतना कम है। उन्होंने असम की पहली फिल्म जोय मोती बनाई और असमिया सिनेमा की नींव डालने का काम अग्रवाला जी ने किया। संगीत, नाटक, साहित्य और इस सबको देशभक्ति के साथ जोड़कर
असम की प्रजा में आजादी की ललक जगाने का काम भी उन्होंने किया और असम की जनता में आत्मसम्मान और देशभक्ति दोनों ने दोनों को जागरूक किया, जिसको आगे बढ़कर गोपीनाथ जी ने एक मजबूत आंदोलन कर असम को भारत का हिस्सा बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। मित्रों, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी, उन्होंने कला के माध्यम से आजादी की क्रांति को बल दिया। आम लोग, मजदूर, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदिवासी, इस सबको अपने सहज, सरल और साहित्यिक शब्दों से उन्होंने आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा। विदेशी कुशासन, उससे उत्पन्न हुई गरीबी और असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उन्होंने जागरूकता दी। आज मैं सिर्फ ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी की एक कविता का भावार्थ बताना चाहता हूं। मैं शक्ति का पुत्र हूं, भक्ति को हृदय में धारण किए हुए हूं, मुक्ति की आकांक्षा में आगे बढ़ता हूं। मैं अर्जुन हूं, मैं गांडीवधारी हूं, मैं ही धनंजय हूं जिन्हें मृत्यु पर विजय पाई है। मैं आसाम का हूं, मैं भारत का हूं और मैं युवाओं की अग्रिम चेतना का कारण हूं। ये जो स्पिरिट था, वो स्पिरिट को ये हमारा सभागृह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रखेगा। मित्रों, आसाम एक बहुत लंबे दुस्वप्न जैसे कालखंड से बाहर आया है। 10 साल पहले के आसाम की कल्पना करिए। बंद, ब्लॉकेड, बम धमाके, गोलीबारी, न जाने कितने हथियारी संगठन इस आसाम में चलते थे, कितने आंदोलन चलते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी की, फिर हेमंत विश्व शर्मा जी की, और ये 11 साल मोदी जी का शासन आज आसाम विकास के रास्ते पर अग्रसर कर देश के साथ कदम मिठाने के लिए। वैष्णव मठों की भूमि हो, काजीरंगा का जंगल हो या आसाम के गांवों की सीम हो, सभी जगह घुसपैठियों ने कब्जा जमाया था। ये 10 साल के अंदर और विशेषकर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में 5 साल में 1,29,000 बीघा जमीन को खाली कराने का काम हुआ। और आसाम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठिए को यहां पर स्थापित करने के लिए 1983 में कानून लाने का काम किया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सभागार से याद कराना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों की इतनी घुसपैठ के बाद आसाम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत जिंदा रह सकता है क्या? आपने तो वोट बैंक की राजनीति सृजित करने के लिए आसाम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। मित्रों, आज काफी कुछ हुआ है, मगर इससे संतोष नहीं है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अंत में आसाम की जनता को इतना ही कहने कर जाता हूं, 10 साल से आपने कमल को, मोदी जी को, सर्बानंद को, हेमंत विश्व शर्मा को आशीर्वाद दिया है। एक और 5 साल कमल को आशीर्वाद दे दीजिए। हम पूरा सुनिए तो, एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया जाएगा और वही तो रक्षा करेगा आसाम की संस्कृति की, भाषा की, संगीत की, हमारे व्यंजनों की, हमारी मिली जुली संस्कृति की। और आसाम के अंदर जितने भी हथियारी ग्रुप थे, चाहे कार्बी हो, चाहे बोडो हो, हर प्रकार के हथियारी ग्रुप से हमने समझौता कर शांति को प्रस्तापित किया है। 10,000 से ज्यादा युवा
हथियार छोड़कर आज मेन स्ट्रीम में वापिस आए हैं और आसाम विकास के रास्ते पर है। यहाँ लाखों करोड़ रुपया का इंडस्ट्री लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। काजीरंगा देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। लसित बरफुकन का आसमान को छूने वाला स्टैच्यू लगाकर लसित बरफुकन की याद हमारे युवाओं को हृदय में प्रस्थापित करने का काम किया गया है। और इतने साल के बाद आसाम आंदोलन के शहीदों का भी उचित स्मारक बनाकर आसाम आंदोलन के शहीदों को एक प्रकार से न्याय देने का काम किया है। आज यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने हृदय का उपचार हुआ। जन्म से डिफेक्ट लेकर पैदा हुए बच्चे के जीवन में अंधकार था। मैं सच अर्थ में हेमंत जी की ये पहल का बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद करना चाहता हूं। आज ये बच्चे जो यहां बैठे हैं अपना पूर्ण जीवन स्वस्थता से आगे बढ़ेंगे। ये भी इंजीनियर बनेंगे, डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और देश को, आसाम को आगे बढ़ाएंगे। उनका जीवन जीने का अधिकार असम सरकार ने उनको वापस दिया है। न केवल वो, उनके अभिभावक के साथ यहां से बेंगलुरु भेजकर अच्छे से अच्छे अस्पताल में इनका इलाज कराकर आज भी उनका मॉनिटरिंग हो रहा है। इस सच अर्थ में हृदय को बहुत शांति देने वाली बात है। मित्रों, मैं आज अंत में इस कार्यक्रम में इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और इनकी मंगल कामना भी करता हूं कि आपके जीवन में आप हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, असम और देश का नाम आगे बढ़ाइए। मित्रों, फिर से एक बार असम विकास के रास्ते पर प्रशस्त हो गया है। मार्च अप्रैल में चुनाव आएंगे। ऐसी सरकार चुनना जो घुसपैठियों को घुसने न दे और असम को विकसित राज्य बनाने के लिए सफल हो। फिर से एक बार ये सारी पहल जो आज हुई है, इसलिए असम सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को हृदय पूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर जब आऊंगा लंबी बात भी करूंगा और मन से आपको मिलूंगा। आज समय का बहुत तकलीफ है, इसलिए आप सबसे संक्षिप्त में बात कर जा रहा हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। महोदय, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणामूलक भाषण के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। देवियों सज्जनों, इसी के साथ यह भव्य कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। आपनालोকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতিয়ে আমাক কৃতাৰ্থ কৰিছে। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি।